Sarap. Ayan. Ito po yung unang pitas at unang tikim ni Don Pips. Si Don Pips po yung basal. Ayan. Unang bunga, unang pitas, unang tikim. Yun, 1 kilo isa. Malaki. Hop, timbangin ulit natin. Sarap. Sarap niyan. Babalatan po natin yan. At eto na nga. Yaran. At syempre, unang pitas, unang bunga, unang tikim si Don Pips. Don Pips! Tara lang. Yun. Sarap. Asim. Pero joke lang, hindi pumasim tong mangga na to.